जम्पु जिल्ला प्रेस क्लब शिকক हापमानो थाङै नायखा प्रेस क्लबनि आजुक फांनो खबै कुबुनि आदंग्र जम्पु जिल्ला प्रेस क्लब शिকক हापमानि पातिमुंनो 4 सालनि दि बर' थाङै नायखा आगरतला प्रेस क्लबनि आजुक फां एबा हेडलाइन्स त्रिपुरा नेशनलनि बुग्रा प्रणब सरकार निउज टुडे चेनेलनि बुग्रा सुरजित पाल पातिमुं थायो थाङै सावै मानखा लाइथांजा ककराक साननि हर गुथुगो अ पातिमुं पातिखा हास्तेव बीजेपी हापां फाइमानि उलो जम्पु जिल्ला आमचाइनि ककथुमानि रक साकथारि सामुं खाइमाबाय प्रेस क्लबनि बागै जम्पु जिल्ला ब्लग गानाव थाइ रिजाकमानि ककथुमानि रकनि हाबानगो शिকক हापमा अंखा बेलाई लाचिमा सिंसा पातिमुं हिनिसागा आगरतला प्रेस क्लबनि आजुक फां प्रणब सरकार पातिमुं बाय गदालजाक बरक रकनो दाक्ति दाक्ति रमै ग्राक मात्रा रेना बागै सानलायखा जम्पु जिल्ला प्रेस क्लब नकनो सुनामै रोजाकनाय ताय नांमानि मानिखनिबो रोजाकनाय हिनि प्रेस क्लबनि आजुक फां प्रणब सरकार सामानो खाकाहाम याफरका जम्पु जिल्लानि तांफां नखबै कुबुनि ककथुमनाय रकबो আজকে জম্পু জেলা প্রেস ক্লাবে কিছুদিন আগে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে সব জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তো আজকে আমরা এসেছি, তো ওদের কিছুই নেই, সবগুলোই নিয়ে গেছে। তো ওদের সাথে কথা বলেছি, তো দেখি আমরা ওদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি। প্রেস ক্লাবকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং এখানে ওরা যাতে কাজকর্ম করতে পারে, সব কিছু ঠিকঠাক করে এটা মেরামত করে এবং আগের মতন টেবিল চেয়ার করে সেটা আমরা দেখছি কীভাবে সাহায্য করা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট খুমপই।